सर ये जो घोड़े के साथ पास हुई गाड़ी है, कंपनी से गाड़ी मिली है। ये डीएलटी टेलर का मतलब ये है कि जो कंपनी लीलैंड कंपनी ने इसको ये गाड़ी दी है, तो इसका टेलर और वो दोनों का पासिंग साथ में दिया है। सर इतने दिन से बंगाल की इतनी सिचुएशन खराब है, पूरे देश में नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর সমস্ত অবৈধ টোল প্লাজা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনো ধরনের তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না। শনিবারও দক্ষিণ 24 পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তা দেন যে অটো, টোটো বা যে কোনো ধরনের যানবাহন থেকে তোলা আদায় করা যাবে না। এদিকে আসানসোলের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 10 টাকা লরিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে 19 এ দাঁড় করিয়ে রাস্তা জাম করে অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায় লরি চালকেরা। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, শনিবার আসানসোলের রামপুর চেকপোস্টে অন্য রাজ্যের লরির চালকেরা বিক্ষোভ করে। লরি চালকদের অভিযোগ, সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের লরিটিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আসানসোল থেকে বর্ধমান হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যেতে তাদের অন্তত 6,000 টাকা দিতে হয় এবং তাই আজকে লরি চালকেরা বিক্ষোভ দেখায়। এদিন এই প্রসঙ্গে লরি চালক জানান, একটা লরিও বিনা এন্ট্রিতে ছাড়া হয় না, এটা দালাল চক্র। কলকাতা পর্যন্ত যেতে 6,000 খরচ হয়। बंगाल में जैसे ही बंगाल में घुसते हैं तो ये आसनसोल सिटी, फिर वर्धमान सिटी और सिंगूर ये करके ITO है। मान लो वर्धमान और सिंगूर का 1500 रुपये एंट्री है और यहाँ का 750 रुपये और आसनसोल सिटी का 500 रुपये, ऐसे करके 8, 19 और बाहर का हर गाड़ी ये पैसे देके जाता है। अगर थोड़ा बहुत हाइट है तो हाइट का भी होगा, अगर डंडा टैक्स कटा हुआ नहीं है तो डंडा टैक्स का भी एंट्री है। बस यही वैसा है, गाड़ी नहीं अगर निकलेगा तो इसकी तरह पकड़ लेते हैं, जैसे ये पकड़ लिया। डंडा टैक्स नहीं कटा हुआ है तो भी उसकी एंट्री है। दलाल को फोन हर 2-4 किलोमीटर पे दलाल के बगैर कुछ चलते नहीं। यहाँ से बॉर्डर के कलकत्ता तक जाने में 6,000 रुपये खर्चा लगता है। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে আরেক লরির চালক জানান, গাড়ি আটকানো হয়েছে, সবকিছু ঠিক থাকার পরেও গাড়ি দাঁড় করানো হচ্ছে, এটি প্রত্যেক দিন হয়। का कोई आइन नहीं है। आप बीच रोड में रोक रहे हैं, बड़ा गाड़ी का सामने एक भाई बीच में आ जा रहे गाड़ी लेकर, अगर ब्रेक नहीं पकड़े तो क्या होगा? तो फिर उसका जिम्मेदारी भी फिर ड्राइवर भी होगा। यहाँ पे चेक पोस्ट बना गया है, चेक पोस्ट पे आप चेक कीजिए ना, जो आए ना वो कीजिए ना। उसी का कारण हुआ है कि गाड़ी को रोका गया है, पहले तो ओवरलोड के लिए बोला गया है, करने के लिए ये बोले हैं ड्राइवर कि क्या बोलता काटा पे लेके चलिए, तो काटा पे नहीं लेके गया, पेपर और लाइसेंस लेके सीधा चले गए, बोले कि ऑफिस पे आइए। अब ये कहाँ जाएंगे ऑफिस में, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बोलता नहीं, हम ओवरलोड के लिए नहीं रोके हैं, हम टेलर का पेपर देखने के लिए ITO ने रुकवाया था। ये सर हमेशा का इसी तरह होता है, परेशानी सिर्फ हम लोग को, ड्राइवर लोग को। सर बीच रोड में आके गाड़ी खड़ा कर देता है, चेक करता है, जो कि गाड़ी पेपर लाने से ओके। अभी इस तरह का जो हम लोग का हालत जो होगी, अभी बीच रोड में ना यहाँ पानी है ना खाना है, अभी हम लोग क्या करें। তবে অন্যদিকে আরটিও আধিকারিকদের বক্তব্য, গাড়ির কাগজপত্র দেখানোর জন্য বলা হয়েছে, তোলা চাওয়ার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে। এদিন এই প্রসঙ্গে আরটিও আধিকারিক সুমন মণ্ডল জানান, গাড়ির কাগজপত্র চেক করা হচ্ছিল, তবে ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম করা হয়েছে, এই বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে। আধ ঘন্টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ ছিল। গাড়ি পেপার চেক করছিল, তখন ওই পেপারটা নিয়েছে, বলে এখন তো যা হয়েছে আর কি, কেন পেপার দেবো বলে ওই ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম করেছে আধ ঘন্টা ধরে। সেটা তো অফিসে এসে যা করার করতে পারে, ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম করার অধিকার আছে কারো। হ্যাঁ করবো, এইভাবে করলে তো আপনার অন্য গাড়িও তো তাই করবে না। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।